रहा है कि क्यों आपकी भावनाओं में बह रहे हैं बहरीन साहब, आप फिर भावनाओं में बह गए अपनी जान छुड़ाने के लिए आप किसी और के पीछे भागने लगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। गल क्यों नहीं करने देंगे? सवाल ये है, ऐसी पावर अल्लाह के पास पहले क्यों नहीं थी और अब ये पावर कैसे डेवलप हो रही है? ये नहीं कि दुनिया में मौजूद ये लाश की पावर नहीं है, 4.5 करोड़ से 2.5 लाख पे काम आ जाता है। फिर वजह क्या है? फिर वही पावर क्यों नहीं? फिर वही बात सर, आप ये जिनकी आप रेफरेंस दे रहे हैं वो गलत। अच्छा, 1 मिनट मुझे देना, नॉन एग्जिस्टिंग है आपके लिए, उनका कोई वजूद नहीं है। आप सच्चे हैं, अपनी सच्ची बात करें। आपको राणा उस्मान साहब उनको बात करने दें। राणा उस्मान साहब कौन है? अच्छा, मेरे जवाब ले लेना आप। उनका बस उनका जवाब पसंद नहीं आ रहा तो मैं देता हूँ ना। मैं कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है आप आंसर देने लगे थे राणा साहब, आप आंसर करने लगे थे। किस क्वेश्चन का आंसर करने लगे? मुझे क्वेश्चन बताएं प्लीज। मैं आपने 2-3 चीज बातें हाईलाइट की है ना कि फर्स्ट सवाल आपने कहा कि उनको इतनी 1200 साल से है। एक बात आपने ये की है, दूसरी बात पहला क्वेश्चन आपका ये था, 1 मिनट क्वेश्चन थे। अली भाई अभी कंटिन्यू करोगे? मैं कुछ काम भी कर लूँ यार। नहीं साहब, नसला नहीं है मेरा सवाल है। मैं खोल के मैं सवाल कर रहा हूँ। मेरे दिल कर रहा है मैं नवे जोगर लेने में नसला तो मैं इधर ही सुन रहा हूँ जनाब इमाम की तरफ, मैं इधर ही हूँ। यार राणा साहब म्यूट कर लो, वो इतना शोर आ रहा है, पता नहीं कितने बैठे हो। हाँ जी, अच्छा मैं जवाब देता हूँ। 1 मिनट जवाब नहीं छोड़ दो, वो टेकी गई था, उन्होंने जवाब लेना। राणा साहब यार उनका भी दिल करता है। बहरीन साहब सबको जुबान लगी है, क्या हो गया? करने दो बात भाई को, हद हो गई है। कर लो और मान जाना ना जी। राणा भाई आप आंसर पहले क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन क्या था फिर आंसर बता दें। सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला से अगर बाकी इमामों को कुव्वत क्यों नहीं दी और इसको इमाम को क्यों कुव्वत देगा, यही सवाल है। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन था कि पहले तो अल्लाह ताला ने किसी को कुव्वत ना दी और फिर अल्लाह ताला ने एक को छुपाने की सोच ली, उस वक्त कुव्वत ना दी। और सुने आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला दुनिया की आखिरत में एक आखिरत से पहले कुछ अर्सा इमाम महदी को भेजेगा और तमाम कायनात पर उनकी हुकूमत कायम होगी। तमाम मुसलमानों का अकीदा है सिवाय आप अहमदी। हाँ, ये है वहम सबको। हाँ, और मुझे नहीं है वैसे ये वहम है। सुनिए ना, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारा वहम है मेरे भाई। पूरी उम्मत का जमा है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। या आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा सुनिए, जवाब लेना मुझे ये मेरे भाई, जवाब ले क्योंकि ये वहम है। जवाब लेना। जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि दुनिया आखिरत के दौरान में आखिरी लम्हों में क़यामत से कुछ अर्सा पहले वो वक्त आएगा और ज़हूर होगा और उसको आखिरी सांस जब दी जाएगी, वो कुव्वत अल्लाह ताला देगा उस वक्त। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम पहले को कहें कि पहले को क्यों कुव्वत नहीं दी? अगर यही अकीदा रखना है तो फिर पाक नबी अलैहिस्सलाम तमाम क्वेश्चन ले मजा आएगा। जवाब कंप्लीट होने दे मेरे, जवाब कंप्लीट मेरे भाई, जवाब कंप्लीट होने दे मेरे। कर ले आप कर ले राणा भाई करे। हाँ, आपका जो आप मंतिक बना रहे थे ना कि पहलों को क्यों नहीं दिया बाद वालों को क्यों दिया, अगर आपकी यही लॉजिक है तो आप मुझे बताएं नबी करीम सल्लल्लाहु का कीदा है ऐसा ही है, तो पहले नबियों को भेजने की क्या जरूरत थी? मुझे बताएंगे। ये बात सही है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अल्लाह ताला की हर हिकमत में लॉजिक होती है।
हाँ जी अल्लाह ताला की ऐसे ही हर हिकमत काम में लॉजिक है, वो अल्लाह ताला जानता है कि उसको किसको कब क्या। जब अल्लाह ने हमें बता दिया है कि ये 12वां इमाम होगा, ये क़यामत के आखिरी लम्हों में आएगा, ज़हूर होगा इसका, तो तमाम हुकूमत इस पर हुकूमत कायनात पर हुकूमत करेगा, तो बात ख़त्म। फिर लॉजिक ही नहीं बनता कि वो पहलों को क्यों नहीं दे रहा, दूसरों को क्यों नहीं दे रहा, तीसरों को। जब इमाम अल्लाह ने वादा ही इस इमाम का किया है, इसकी हुकूमत का किया, बाकी क्या आपका सीन जरूरत। वही है कि आप पूछ रहे हैं मैथमेटिक्स राना की भाई किताब आप में पता साइंस की क्या डायग्राम क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, अब आप सिर्फ रिपीट जी। कर रहे थे उन- उस बात को उन मजीद सवाल ले लो करने ना के लिए। मोहम्मद अहमद साहब, उन क्यों यार डर क्यों लग जाता सवाल में? सिर्फ दिल करता ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ है ना, क्यों नहीं करने दे रहे? बात नहीं साहब, नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ नहीं इनको नहीं को गल इसी करनी है? जवाब में एक सवाल उठ गया है मेरे दिल में, इस नाजुक से दिमाग मैं में, जवाब नाजुक दे से दिया, दिल में मेरे मेरा ख्याल सवाल नहीं उठा है, वो सवाल ठीक हो दे। गया। अली अकबर साहब बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैंने एग्री कर लिया है। मोहम्मद अहमद साहब ज्यादती कर रहे हैं, आपने गल नहीं बहुत अच्छा करने दे रहे। जवाब दिया और ठीक जवाब दिया होगा, मैं शायद एहतजाज ठीक हो करना आपकी बात है, मोहम्मद अहमद मगर साहब सवाल नहीं ये करने दे है, रहे। सवाल ये है आपने वो कहा सवाल कि सादा है। आखिरी वक्त में वो सवाल जाके सादा है। अल्लाह ताला वो कुव्वत सवाल देगा। साडा है। तो ये वो सवाल मुझे सादा। समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसी कुव्वत है कि दुनिया खत्म होने लगी है, अल्लाह ताला कोई नहीं खत्म खत्म करने होने लगा और लगी। अचानक से कुव्वत दे देगा और फिर तबाही दुनिया मच खत्म गई, हो तबाही मच जाएगी। गई, उस रूला टाइम फिर पे दी हुई कुव्वत का क्या करना है? रूला फिर गया राणा भाई ਭਾਈਜਾਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। तो यार चुप करा आखिरी सवाल रोटी किया खाया है। और सवाल सादा है। नहीं, राणा साहब नहीं जी, साहब, कड़ा आप कोई मुझे सवाल- इजाजत दे मुझे दें। पता ही कुछ नहीं है मैं यार, जवाब दे लूं। मैं तो सवाल करता हूँ, जवाब दे सीखता लूं हूँ, तो ठीक मेरे है, मेरे बात नंबर अगर आपको नहीं पता अली अकबर जवाब दे देगा ना। अच्छा सुनिए अहमद भाई, हाँ, अहमद ठीक भाई है। सुनिए, जी राणा भाई, जी आपका राणा भाई। कहना है कि दुनिया की आखिरी हिस्से में क्यों अदल कायम करेगा, पहले क्यों नहीं करेगा, यही कहना चाहते हैं? हाँ हाँ जी, तो मेरा सवाल वो ही होगा ना कि अल्लाह ताला ने सुन हज़रत लें। आदम से लेके अब तक मेरा ख्याल है कि कोई मोर देन 7000 ईयर्स तो हो गए हैं ना, ऐसा बताया जाता है। वैसे दुनिया को बने तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हज़रत आदम से लेके अब तक मेरा ख्याल है कि लोगों के अंदर यही मशहूर है कि 7,500-8,000 साल हो गए हैं। तो 7,500-8,000 सालों में तो ये मुमकिन अब तक नहीं हो सका। खाली मनु वड्डा ही मगर करना आप है, मेरी कहते गल भी सुनी जा हैं, आप सकती है। कहते हैं कि जब दुनिया खत्म ਸਾਡਾ होने वाली ਸਾਡਾ होगी, ਡਿਬੇਟਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ, 40 ਉਹਨੇ साल- ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਡਿਬੇਟਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। नहीं नहीं कोई भी नहीं जीता, मेरे तो वैसे सवाल है, मशहूर है ये ये ना सारे कि भाई जीते होते हैं, सारे मजहब, औरतों से सारे बातों में और मजहबी, गधों में सारे लातों से कोई नहीं डिबेटर जीत सारे सकता। जीत के ही जाते हैं जब भी बात चले होती है। बस कर लो वो। अपना जरा बहरीन को सवाल रखने दें और मोहम्मद अहमद साहब 1 सेकंड दे दें यार, वो काले पड़ गए क्योंकि जी जी, बहरीन अब आपका मैं म्यूट कर देता हूँ। बहरीन साहब को यहाँ पे बिठाने का माशाल्लाह एक मकसद है, तो वो भी साथ साथ पूरा होता रहे, तो सवाल भी उनका ले लें, वरना पता है वो चले जाते हैं, कहते हैं बात का मज़ा नहीं आता, तो फिर मैं चला जाता हूँ ना। तो उनके जाने से तो हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन हमने उनको किसी मजबूरी से बिठा सवाल करो बहरीन साहब। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। जी उनको सवाल सुन लें ताकि मेरा ये है कि तज़किया नफ्स के लिए मोहम्मद अहमद साहब की फ़िक़ा के अंदर या शरीयत अहमदियत के अंदर क्या काम करना चाहिए जिससे तज़किया नफ्स हासिल हो, वो हमें बता दें। क्यों रमज़ान का महीना तो तज़किया नफ्स जो है वो ज़रूरी है, बरकतों वाला महीना है। तो मुसलमान तो कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत करते हैं तज़किया नफ्स के लिए, आप क्या करते हैं? जी मोहम्मद अहमद साहब जवाब दीजिए प्यार, मैं भी जरा सियारी साहब बन जाऊँ, वो यही कहते हैं। जी मोहम्मद अहमद साहब बोलिए, आप क्या कहेंगे? उन्होंने तज़किया नफ्स के बारे में पूछा है, तो अब आपने म्यूट नहीं ਨਾਲ लगाना। ਸਾਹ ਵੀ ਖਿੱਚਣੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ। जी ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਾਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਕੇ ਲਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਵਾਸਤੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ।
यार हर वो काम जो पाकी की तरफ लेके जाते हो, अच्छा काम जिससे आपकी रूह को सुकून मिले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हों, ठीक है, वो करना चाहिए। जैसे कुरान मजीद पढ़ के कुछ लोगों को सुकून मिलता है, वो करे, ठीक है। और अपनी नमाज़ों में, इबादतों में वो ज़्यादा ज़ोर दे, इस महीने में ज़्यादा नमाज़ें पढ़े, ज़्यादा इबादत करे, नवाफिल पढ़े और बनी नो इंसानियत की खिदमत करे, उनको सुकून पहुँचाए। और सूरह शम्स के अंदर गालिबन ये है ना कि कामयाब वो शख्स हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। तो हर वो काम, हर वो चीज़, ये नो पाक काम जो आपके नफ्स को पाक करे, तो वो उससे तज़किया नफ्स हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये मुख्तसरन मैं आपको दिया जैसे नमाज जी है। जी मोहम्मद अहमद साहब, पूछना अल्लाह चाहूँगा ताला का मजमू जिक्र, इल्हामात जो आपके मिर्ज़ा साहब के इल्हामात हैं, क्या उन्हें पढ़ने से तज़किया नफ्स हासिल हो सकता है? जी किसी को लगता है वो पढ़ने से उसका हो जाता है तो उससे कर ले वो। नहीं, किसी को नहीं। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको कभी तज़किया नफ्स हासिल हुआ है? नहीं, मेरा तो शायद ही आप लोगों से सबसे मुख्तलिफ हो, मैं किसी और काम से मेरा तज़किया नफ्स होता हो। बहरहाल एक मुसलमान या एक रिलीजियस पैराडाइम में रहते हुए यही है कि जिस जिस को मान के बैठा, अब जैसे आप है, आपका तज़किया नफ्स आपके जो इमाम के किसी बातों से ही होगा, वैसे किसी से नहीं हो सकता। हम हमारे जैसा की बात करेंगे, आपका तज़किया नफ्स की कोई बात से नहीं हो सकता, ठीक है। मगर मोटी बात यही है कि जो इंसान खुद को मुसलमान कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से अपने आप को एसोसिएट कर रहा है, उसके लिए यही है कि अल्लाह ताला का जिक्र वो तो मुसलमानों कसरत से में आ गया ना करना, कुरान दा। इस्तिग़फ़ार करना, नमाज की वो पढ़ना, कुरान मजीद को पढ़ना, दूसरों की मदद करना, ये एक फंडामेंटल आंसर है। इसके अलावा किसी को क्या जमात के अंदर ही किसी को लगता है कि भाई तज़किरा पढ़ने से उसका तज़किया नफ्स हो रहा है, भाई होता होगा, वो उससे कर ले। आपका नहीं, काफी से होता होगा, उससे कर लो। नहीं जनाब, साडी तरफ देखो, साडे कोई नॉर्मल बंदा गल करे तो वो ठीक है ना, लेकिन तुहाडे ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਤ ਮਸੀਹ ਸਾਨੀ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 1935 ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ جہاں حضرت امیر المومنین ید اللہ بن نصر العزیز نے 3 سال گزارے جلسہ سالانہ پہ احباب جماعت کو ان کے تزکیہ نفس کے لیے حضرت مسیح موعود کے الہامات کے مجموعہ کی بالالتزام تلاوت کرنے کی تائید فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھو نا، بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بالکل صحیح وضو ہے، شضو کر کے لیندے منہ پہ کے، ٹھیک ہے نا، لیندے بالکل ٹھیک ہے۔ اور مجھے خلیفہ صاحب کی بات سے آپ کی بات پہنچ گئی ہے، چنگم نہ چبایا کرو، آپ کی بات میرے تک پہنچ گئی ہے اور اس کے ڈینائی بھی نہیں کیا، بالکل ٹھیک بات کی ہے آپ نے۔ اب سنیں میری بات، پڑھو، سنیں میری بات نا، اب قرآن مجھے بات پتہ لگ گیا ہے۔ میرے آ گیا سوال، آ گیا بہرین صاحب، اور جواب سن لو، کیوں نہ چباؤ، سوال آ گیا، اب چبانا ہے۔ بحرین صاحب کے ساتھ ہوا کیا آج کہ آج ان کے ریلیجن پہ کویسچن ہوا تو وہ بھاگ کے خلیفہ ثانی حضرت مسیح اسلام ان کی بات، سر یہ اپنے بات بتائیے، بڑی اچھی بات بتائی ہے، اور ایک احمدی جس کو یہ صحیح لگتا ہے وہ کرے۔ پیچھے آپ نے بیتوں کی بات کی، کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، وہی مجھے نہیں لگتا ہے وہ اس طرح، اس کے اندر اس طرح کی بات ہے۔ خیر ان باتوں کی طرف میں جاؤں گا ہی نہیں، پر آپ نے اپنے مذہب، پاک مذہب جس کو سمجھتے ہو، جس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کے لیے نہیں سمجھتے، تو آپ کا اچانک سے وہ سوئچ موڈ آن ہو گیا کہ چلو بھائی لیٹس، میں ذلیل کرتا ہوں، اب میں ان کی وہ باتیں ان کے آگے رکھنا شروع کر دیتا ہوں جو آپ تو نہیں مانتے، آپ سرے سے کسی لحاظ سے اس کو صحیح نہیں سمجھتے، مگر میں کروں تو سر یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں کر رہا تھا، یہ آپ کو یہی ریئلائزیشن کرا رہا تھا کہ کٹھے بیٹھا جا سکتا ہے، اپنی فکر، اپنی مان کے، بس کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جتنی بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں پیچھے، یا یہ رانا صاحب نے ایک خیالی تصوراتی باتیں کرنے لگی ہیں جس کا کوئی عقل منطق کی دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے، مگر یو بلیو دیٹ، اینڈ میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں سر، اور میں سرے سے ان کو صحیح نہیں سمجھتا۔ 5 سال کی عمر میں امام غائب ہو گیا، 1200 سال ہو گئے، اس کو قوت مل رہی ہے، پچھلے 12 امام شہید ہو گئے، ان کو کسی کو قوت نہیں ملی تھی، سب دماغ کے بت ہیں انسانوں کے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جانے کی بجائے آج میں پھر ریکویسٹ کروں گا، میں پھر ریکویسٹ کروں گا آپ سے، آج ہے رمضان کا پہلا روزہ، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ
جو لڑائی یا گالی یا اس سے بدتمیزی کی طرف لے کے کوئی شے نہیں جائیں. سر لیکن نہ بڑے لڑائی کی تھی، احسن نہ بدتمیزی طریقے کی سے آپ تھی. سے کویشچن ہوئے لڑائی کی آج تھی. آپ اپنے آپ کو ریڈی کریں، آج اپنے آپ کو ریڈی کریں، اپنا مذہب سے تو جس کو جواب آپ دے صحیح سکتے. سمجھتے ہیں اور باقی ساری دنیا کا غلط سمجھتے ہیں اس کی دعوت دیں، اس کے بارے میں بتائیں. اور میں دکھانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ یہ ہے، اس کے اندر شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی عقل کی بات ہے کہ نہیں ہے. کل پرسوں ہمارے پہ رکھ لیں گے، میں خود بتانا شروع کروں گا کہ ٹھیک ہم ہو کیا گیا نا، اور چیز ہے، اجازت دو. ہم کیا کریں اس گے. لمبی گفتگو کیا کر خیال رہی. ہے؟ دیکھو اسی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو منو رمضان والی روایت یاد آ گئی. اجازت دو کہ شاد احمد یہ موقع پڑھے. سانو بھی دو نا یار. حدیث پڑھنے لگے ہیں کوئی کہ جو ہمارے لٹریچر سے کوئی روایت پڑھنے لگے؟ جناب تھوڑی خوبصورت سیرت مہدی پڑھن لگا، اجازت دے دیو. اوکے چلیں پڑھ ٹھیک دیں. ہے. سیرت مہدی ہے، حصہ چہارم ہے، صفحہ 147. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا بخش صاحب پینشن باواسطہ مولوی عبد الرحمن صاحب مبشر بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود رمضان شریف کے میں امرت سر تشریف لائے اور آپ کا لیکچر بابو گھنیا لال جس کا نام بندے ماترم ہال ہے اس میں ہوا بوجہ سفر کہ حضور نے روزہ نہ رکھا تھا. لیکچر کے درمیان مفتی صاحب کس وجہ سے نہیں رکھا تھا؟ چائے بوجہ سفر کی حالت میں تھے نا. بوجہ سفر روزہ نہیں رکھا تھا. اوکے ٹھیک ہے. اوکے بہت لمبا وہ سی نا، بلکہ گڈی دے سفر سی. لیکچر کے دوران مفتی فضل الرحمان صاحب نے چائے کی پیالی پیش کی. حضور نے توجہ نہ فرمائی، پھر وہ آگے ہوئے اور پھر حضور نے مصروف لیکچر، پھر بھی حضور مصروف لیکچر رہے. پھر مفتی صاحب نے پیالی بالکل قریب کر دی تو حضور نے لے کر پی لی. اس پر لوگوں نے شور مچا دیا، یہ رمضان شریف کا احترام، روزہ نہیں رکھتے، اور بہت بکواس کرنا شروع کر دی. لیکچر بند ہو گیا اور حضور پسے پردہ ہو گئے. گاڑی دوسرے دروازے کے سامنے لائی گئی اور حضور اس میں داخل ہو گئے. لوگوں نے اینٹ پتھر وغیرہ مارنا شروع کی اور بہت ہلڑ مچایا. گاڑی کا شیشہ ہی ٹوٹ گیا، مگر حضور بخیر و عافیت قیام گاہ پہنچ گئے. اور بعد میں سنایا گیا کہ غیر احمدی مولوی کہتا تھا کہ آج لوگوں نے مرزا نو نبی بنا دیتے. میں نے خود اس کے منہ سے یہ نہیں سنا. حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے ساتھ ہم باہر نکلے اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ اینٹ پتھر مارتے ہیں، ذرا ٹہر جائیے. تو آپ نے فرمایا وہ گیا جس کو مارتے تھے، مجھے کون مارے گا. چونکہ مفتی فضل الرحمان صاحب کے چائے پیش کرنے پر یہ سب گڑبڑ ہوئی تھی، اس لیے سب آدمی ان کو کہتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. میں نے بھی ان کو ایسا ہی کہا. وہ بیچارے تنگ آ گئے. اور بعد میں میاں عبد الخالق صاحب مرحوم احمدی نے مجھے بتایا کہ جب یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا کہ مفتی صاحب نے خواہ لہجہ خراب کر دی، تو حضور نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے کوئی برا کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے فعل سے اس حکم کی اشاعت کا موقع پیدا کر دیا. پھر تو مفتی صاحب شعر ہوئے. تو جناب یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں شعر ایسے بھی بن سکتے ہیں. آپ ہمیشہ اٹیکنگ موڈ میں رہتے ہیں، کبھی کھا کے ڈنڈے پتھر اینٹیں کھا کے بھی جو ہے شعر بنا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ ماشاءاللہ اتنی جو ہے اچھی پیاری روایت ہے آپ کا. آگے اب سنیں آپ کو چیک کراتے ہیں، نظر چلاتے ہیں. میرا تو سوال کیتا ہی نہیں، میں تو روایت پڑھی ہے نا. سوال کی اتنی خوبصورت روایت، اتنی خوب نہیں وہ چلے ٹھیک. آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے روایت سنائی.